बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िया से बात से मैं हूँ इकबाल इंजुआ। नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर जो तज़िया कार, तबसरा कार, जो दानिश्वर, सो कॉल्ड इस्टेब्लिशमेंट के दानिश्वर या मौजूदा मसखरों के जो दानिश्वर बैठे हुए हैं, अगर ये कहा जाए कि उनकी अक्ल पर, उनकी सोच पर, उनके पढ़ा लिखा होने पर मातम किया जाए तो ये कम ना होगा। जो इस वक्त इमरान रियाज़ ख़ान की हिजरत को उस नवाज़ शरीफ के जिसने 40 साल इस मुल्क को लूटा, हुक्मरानी की, इसे दोनों हाथों से समेटा, उसकी डील के साथ कंपेयर कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इमरान रियाज़ जो मुल्क छोड़कर भाग गया और नवाज़ शरीफ उसके बदले में जो यहाँ पर है, उन्हें शर्म भी आनी चाहिए, उनके ऊपर 3 हरूफ भी होने चाहिए और उनकी इस कंप्रोमाइज़ और इतनी जो बिकाऊ किस्म की सोच है उस पर भी लानत हो। इमरान रियाज़ एक आम आदमी है, एक सहाफ़ी था और है। इसके ऊपर क्या कुछ नहीं हुआ आप सबके सामने है। जिसे मारा गया, उठाया गया, अगवा किया गया, उसके साथ तशद्दुद और इंसानियत सोज जुल्म किया गया, उसकी ज़बान बंदी के लिए उसे माजूर तक किया गया, उसे इंजेक्शन लगाए गए, उसे ऐसे कैप्सूल दिए गए जिससे बंदा ज़हनी तौर पर माऊफ हो जाता है। और उसे क्या क्या नहीं किया गया, ये स्टोरीज़ बहुत दफ़ा इमरान रियाज़ ने ख़ुद सुनाई, उनके दोस्तों ने सुनाई। और फिर जब भी यानी इस हालत में भी उसका ये स्टांस था कि वो इसी मुल्क में रहेगा, वो पाकिस्तान के अंदर रहेगा। लेकिन जब उसे ये पता चला कि उसे मारने की कोशिश की जा रही है, वो कभी सिंध, कभी बलोचिस्तान, कभी KP के, कभी पंजाब के अंदर, कभी इस्लामाबाद के अंदर छुपता फिरता और एक जगह से व्लॉग करता, वहाँ से निकलता, दूसरी जगह पर जाता। उसकी ज़िंदगी थी कि उसे दोस्त उसे इत्तला देते और वो अपनी जगह जगह तब्दील करता। तंग आ चुका था, उसके लिए कोई रास्ता नहीं था। उसके बाहर जाने के बाद 2 इंटरव्यू उसके आ चुके हैं जो उसने अपने करीबी जानने वाले या दोस्तों को दिए। उससे बहुत सी मालूमात आपको भी मिल चुकी होगी कि जिसने ये बताया कि किस तरह से ये प्रोग्राम था और किस तरह से वो कितने दिन लगाकर, कितनी अटेम्प्ट कर वो इस मुल्क से निकला और क्या क्या मुश्किलात उसके रास्ते में आई। जंगली जानवर का सामना रहा, इंसानों का रहा, पड़ों का रहा, दरियाओं का रहा, मुश्किलात का रहा, भूख का सामना रहा। वो नहीं जा रहा था लेकिन दोस्तों ने उसे मजबूर किया और फिर हिजरत को सुन्नत करार देकर वो यहाँ से निकला। और दूसरी तरफ वो नवाज़ शरीफ जो 40 साल इस मुल्क के ऊपर हुक्मरान रहा, जिसकी सारी की सारी इस्टेब्लिशमेंट उसकी थी, ब्यूरोक्रेसी उसकी थी, उसे थाली में रख कर इक़्तिदार दिया जाता था। नवाज़ शरीफ ने जो जेल काटी वो VIP जेल काटी, उसे वहाँ फ्रूट, खाने, पाए, सिरी सब कुछ मिलता था। 15-15 लोग उसे जाकर वहाँ मिलते थे, उसे किसी ने थप्पड़ भी नहीं मारा। और इसके साथ कंपेयर करने वालों को 1000 बार शर्म आनी चाहिए और उनकी अक्ल पे 1000 बार मातम किया जा सकता है। और फिर वो नवाज़ शरीफ जिसने अपनी मर्ज़ी से सब कुछ किया, उसका SP अपनी मर्ज़ी का, उसका चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ अपनी मर्ज़ी का, उसका IG अपनी मर्ज़ी का, उसका ब्यूरोक्रेट्स अपनी मर्ज़ी का, उसके महकमे के अंदर मुलाज़म अपनी मर्ज़ी के, उसके मीडिया चैनल अपनी मर्ज़ी के। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ आम आदमी को छोड़कर बाकी जितने जजेस हों, अदलिया हो, वकला हों, वो सारे के सारे नवाज़ शरीफ की अपनी मर्ज़ी के। इसके बावजूद वो चोर, डाकू, लुटेरा, क्या क्या नहीं उसने इस मुल्क के साथ और इस अवाम के साथ किया। और ज़रा सी उसके ऊपर कोई प्रेशर आता था, उसके प्लेटलेट्स ऐसे नीचे गिरते थे जैसे स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान की गिरती है। और फिर उसके झूठे बयानिए और फिर बनाकर उसे बाहर भेजा जाता था डील करके कि तूने इतने साल रहना है, इतने प्लान बनाने हैं, इतना अरसा चुप रहना है। और उसको इमरान रियाज़ के साथ कंपेयर किया जाता है जिसने अपनी ज़बान तक महजूर करवा दी, फिर बोलता रहा, जिसका जिस्म लागर हो गया वो फिर बोलता रहा, जिसे 1000 किस्म की डीलें ऑफ़र की गई कि तू ये रिकॉर्डिंग करवा दे, ये बात कर दे, ये ना कहना, और फिर वो बोलता रहा। और फिर जब वो अपनी ज़िंदगी, अपनी जान बचाने के लिए
وہ یہاں سے ان درندوں سے وہ بچ کر نکلا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ٹکر کے لوگ تھے اور وہ یہاں سے نکل گئے۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں وہ ایک تھپڑ سہ کر یہاں دکھائیں۔ نواز شریف کے اوپر تو تتی دھوپ نہیں آئی۔ یہ جھوٹ ہے جو اس کے رہنما یا اس کے جو سیاسی لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جیلیں کاٹی، ہم نے ملک کے لیے قربانیاں دی، ہم نے خدمت کی۔ آپ نے جیلیں نہیں کاٹی، آپ نے ریسٹ کیا، آپ نے آرام کیا، آپ نے جیلوں کے اندر عیاشی کی اور آپ نے ملک کو لوٹا۔ ایسے نہیں ہوتا جس طرح سے آپ کہتے ہو، یہ خدمت نہیں ہوتی کہ IMF کا سارا قرضہ آپ لوٹ کے کھا گئے، دہشت گردی کے نام پر پیسے لے کر آپ کھا گئے، ملک میں تعمیر و ترقی کے نام پر آپ پیسے لے کر کھا گئے۔ آپ اس ملک کے اندر کیا کچھ نہیں پروجیکٹ جو آپ نے اناؤنس کیے اور اس کے امداد لے کر آپ کھا گئے اور کہتے ہو کہ آپ نے خدمت کی۔ کیا کہیں کہ کتنی کمپرومائز ہے ہماری اس ملک کی میڈیا، ہمارے اس ملک کے سیاستدان، ہمارے اس ملک کے مفاد پرست، وہ طلعت کی شکل میں ہوں، وہ واوڈا کی شکل میں ہوں، وہ خواجہ کی شکل میں ہوں، وہ وڑائچ کی شکل میں ہوں، یا وہ جو سلیم صحافی کی شکل میں ہوں، یا سلیم سیٹھی کی شکل میں ہوں، کس جیدے کی شکل میں ہوں۔ کتنے مفاد پرست ہیں، کتنے بددیانت ہیں اپنی دیانتداری کے ساتھ، اپنے لفظوں کے ساتھ، کہ جو زمین آسمان کا فرق کو جوڑ کر یہ کہتے ہیں کہ عمران ریاض اور نواز شریف میں کمپیئر کرتے ہیں کہ نواز شریف زیادہ وفادار ہے، وہ اس ملک کے اندر ہے۔ لعنت ہو ان پہ، پھر بار بار یہ کہتا ہوں۔ اور عمران ریاض جس کی خدمات، جس کی جدوجہد، جس کی انفارمیشن، جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور نواز شریف نہ اغوا ہوا، نواز شریف کو نہ تھپڑ لگے، نواز شریف کو نہ بند کیا گیا، نواز شریف کو نہ الٹا لٹکایا گیا، نواز شریف کو تو صرف اور صرف یہ کہا گیا کہ اس دفعہ تم جاؤ، اگلی دفعہ دگنا کر کے ہم تمہیں دیں گے، اس دفعہ ہماری بات مانو، پھر جب ہم تمہیں لائیں گے تو تم 3 گنا لوٹ لینا۔ اور پھر عمران خان جو اس وقت جیل میں ہے، جس نے پورے ملک کے بچے کو جگا کر رکھ دیا، اب یہ وزارتیں، یہ حکومتیں، یہ عمران خان کے پاؤں کے نیچے تک آتی ہیں۔ اب وہ شخص اس لیول پہ پہنچ چکا ہے کہ وہ قوم کو وہ شعور دے رہا ہے، قوم کو وہ راستہ دکھا رہا ہے جس راستے پہ چل کر آزادی لی جاتی ہے، حق اور سچ کے حوالے سے جنگ کیسے لڑی جاتی ہے وہ بتا رہا ہے۔ اور یہ باقی خواجے، ماجے، گانجے، رانجے، تاڑر، ماڑر، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے مفاد پرستی، فارم 47، جھوٹ کے نام پر کرسیاں لے کر، جھوٹ کے نام پر بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم حکمران ہیں اور ہم اس کے وہ ہیں۔ چلیں اگلی ویڈیو تک اقبال جنجو کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔